बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यूल बी फाइन। फ्रेंड्स, एफपीएससी लेक्चरर उर्दू की तैयारी करने के साथ साथ 30% एजुकेशन का जो सिलेबस है वो भी हम डिस्कस करेंगे और वीकली ग्रुप में 2 लेक्चर इसके एजुकेशन के भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, जो कि 30% एजुकेशन से रिलेटेड सवालात होंगे आपके एफपीएससी लेक्चरर उर्दू के पेपर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सोलो टैक्सोनॉमी को। व्हाट इज़ सोलो टैक्सोनॉमी? नाम सुन के आपको कन्फ्यूजन होती होगी जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ उनके लिए कि ये क्या चीज़ है। मैं आपको आसान अंदाज में समझा देती हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। सोलो टैक्सोनॉमी, SOLO स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। स्ट्रक्चर मीन कोई ढांचा, ऑब्जर्व जिसे ऑब्जर्व किया जाए, लर्निंग आउटकम्स मीन यानी कि तालीम के जो मकासद हैं, यानी कि कोई भी बुक उठा के देख लें, लर्निंग आउटकम्स शुरू में लाजमन लिखे हुए होते हैं, या मोस्टली ऐसा भी होता है कि हर चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स चैप्टर के शुरू में लिखे हुए होते हैं। लर्निंग आउटकम से मुराद हासिलात ताल्लुम, यानी कि जो कुछ आप पढ़ेंगे, सबक को पढ़ने से आपने गेन क्या करना है, वो होते हैं लर्निंग आउटकम्स। सबक को पढ़ाने का मकसद आपको क्या सिखाना है, वो होते हैं लर्निंग आउटकम्स। और उन लर्निंग आउटकम्स को ऑब्जर्व करने का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसे कहते हैं सोलो। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है दर्जा बंदी, यानी कि लर्निंग आउटकम्स तालीम से हासिल होने वाले जो नॉलेज होता है, जो चीज़ें होती हैं, जो गेन किया जाता है किसी भी किताब से, किसी भी सबक से जो कुछ गेन किया जाता है, उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। और लर्निंग आउटकम्स को ऑब्ज़र्व करना है कि बच्चे ने क्या कुछ गेन किया है, और उन लर्निंग आउटकम्स को ऑब्ज़र्व करने के जो तरीके हैं, उन तरीक़ों को दर्जा बंदी करके, यानी मुख्तलिफ़ दर्जों में तकसीम करके उनका जो ढांचा पेश किया है, उसे कहते हैं सोलो टैक्सोनॉमी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देख लें, सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑब्ज़र्व्ड लर्निंग आउटकम्स। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन, यानी दर्जा बंदी। लर्निंग आउटकम्स वो चीज़ें जो किसी भी सबक या किसी भी किताब या किसी भी लेक्चर से गेन की जाती हैं, हासिल की जाती हैं, सीखी जाती हैं, उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। अब सोलो टैक्सोनॉमी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। अ मेथड ऑफ डेवलपिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। मेथड ऑफ डेवलपिंग डीपर यानी कि गहराई में डेवलप करना, गहराई में जांचना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। सबक को, किसी भी टॉपिक को कितनी हद तक अंडरस्टैंड किया है, कितनी हद तक समझा है, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने को, गहराई में जाकर इस चीज़ को देखने का जो मेथड होता है, उसे कहते हैं सोलो टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है अलाउज यू। क्या? सोलो टैक्सोनॉमी अलाउज यू टू गो बियॉन्ड द टॉपिक एज वेल एंड लिंक इन अदर एरियाज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कुछ मौजू से आपने गेन किया, उससे आगे जाने की इजाज़त देता है और दूसरे एरियाज से उनको लिंक करने की इजाज़त देता है। मिसाल के तौर पे आपने बच्चे को सिखाया कि बेटा, शेर एक खूनी दरिंदा है और वो जंगलों में रहता है। इतना आपने बच्चे को बता दिया, छोटी उम्र का बच्चा है, लेकिन वो आगे तक 50% बच्चे हैं जो इतना नॉलेज गेन करने के बाद कहते हैं ओके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि शेर जंगल में रहता है, जंगल कैसा होता है, जंगल में कैसे जानवर होते हैं, जंगल में और क्या क्या होता है, मतलब आगे की सोचना। कुछ ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो मज़ीद ज़्यादा सोचते हैं, मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। इसका ये मतलब है कि आपको मौजू से आगे तक परखने की इजाज़त देती है ये सोलो टैक्सोनॉमी का जो मेथड है, और दूसरे एरियाज से लिंक करने की इजाज़त देता है ये मेथड। यानी बच्चे को आपने बताया कि शेर एक खूनी दरिंदा है जो जंगल में रहता है। बच्चा आपसे पूछता है खूनी दरिंदा क्या होता है, वो किस टाइप का खूनी दरिंदा है, क्या शेर की तरह सारे खूनी दरिंदे इंसानों को खा सकते हैं, क्या जंगल में और भी जानवर रहते हैं खूनी दरिंदे, कैसे कैसे होते हैं, इनकी कितनी एग्जाम्पल्स हैं, कितनी अक़साम हैं इनकी, मतलब मज़ीद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना ज़िहानत की बिना पे। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है सोलो टैक्सोनॉमी के ज़रिए। किसी भी मौजू को डीपली परखना है कि बच्चे ने कितना गेन किया।
اور اگر اس نے کچھ زیادہ گین کیا تو وہ کس حد تک زیادہ گین کیا، اور کیا وہ اسے دوسرے ایریاز کے ساتھ لنک کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اسے بتاتے ہیں کہ خونی درندہ جاندار چیزوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، تو وہ پوچھیں گے کہ کس کس طرح کے خونی درندے دنیا میں پائے جاتے ہیں، یا میرا بھانجا ایسا ہے، اس طرح کے سوالات کرتا ہے وہ مجھ سے۔ اتنے سوالات کرتا ہے کہ زچ کر دیتا ہے، اتنا زیادہ پوچھتا ہے وہ ہم سے۔ میری بہن تنگ آ جاتی ہے، لیکن میں اس سے کہتی ہوں کہ پوچھنے دیں بچے کو، پوچھنے دیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ایسے بچے۔ خیر، کس طرح کے جانور ہوتے ہیں، مزید کتنے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا قد میں سارے برابر ہوتے ہیں، مطلب ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے کچھ بچوں میں، کچھ اس طرح کے ذہین ہوتے ہیں۔ تو بچے کے مائنڈ کو اس نے کیا گین کیا، اس نے مزید کتنا سیکھا، ایک سوال سے اس نے مزید کتنے سوالات نکالے، ہر طرح سے بچے کے مائنڈ، اس کی آبزرویشن کو، اس کے نالج کو اسیس کرنا سولو ٹیکسانومی کے ذریعے ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہائی لیول تھنکنگ، ڈیپ لرننگ۔ یہی بات ہے جو میں بتا چکی ہوں کہ ہائی لیول تک سوچنا اور ڈیپ لرننگ کسی کی آبزرو کرنے کے لیے سولو ٹیکسانومی کو یوز کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے الاؤز یو ٹو چیک پراگریس کو چیک کرنا کہ کس بچے کی پراگریس کہاں تک پہنچی ہے۔ شوز یو وٹ ٹو ڈو نیکسٹ، آپ کو بتاتا ہے سولو ٹیکسانومی کا میتھڈ کہ آپ کو نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بچے کو صرف ایک چیز سکھاتے ہیں، وہ 20 چیزیں مزید پوچھ کے مزید سیکھ جاتا ہے، تو ایسے بچے کے لیے نیکسٹ کیا پلان ہونا چاہیے۔ اس کی پوشیدہ صلاحیتیں اگر نکھر رہی ہیں تو اتنی ذہین بچے کے لیے نیکسٹ کیا پلاننگ کرنی ہے، یہ سولو ٹیکسانومی آپ کو بتاتا ہے۔ اچھا جی، گریٹ فار پیر اسسمنٹ، یہ گریٹ ہے، عظیم ہے، اچھا میتھڈ ہے فار پیر اسسمنٹ، ساتھی کو اسیس کرنے کا، اینڈ کریٹیک ہے، پتہ نہیں اس کی ٹیکنیکس ہے، کیا لکھا ہوا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بلر سا ہے۔ یعنی کہ ساتھی کو، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، کسی بھی بندے کو ڈیپلی پرکھنے کا جو میتھڈ ہوتا ہے کہ اس کا مائنڈ لیول کہاں تک کام کرتا ہے اور اس نے کیا کچھ گین کیا، یہ سب کچھ ہمیں سولو ٹیکسانومی کا میتھڈ بتاتا ہے۔ اور نوٹ کرتے جائیں اسے، یا یہ PDF سنبھال کے رکھ لیں، سیو کر لیں اپنے فون میں، ڈراپ باکس میں یا کہیں بھی سیو کر لیں اور اسے یاد کر لیجئے گا۔ اور اس میتھڈ کو کس نے ڈیولپ کیا تھا؟ آسٹریلیا کے ایک ماہر تعلیم تھے جان بگز، اور انہوں نے 1982 میں سولو ٹیکسانومی کے میتھڈ کو ڈیولپ کیا تھا فار لرننگ آؤٹ کم اسیسمنٹ۔ اور ویسے تو دیکھا جائے سولو ٹیکسانومی کے 3 درجے ہوتے ہیں، لرننگ آؤٹ کمز کو ترتیب دینا، اور سولو ٹیکسانومی میں ایسا نہیں ہوتا کہ لرننگ آؤٹ کمز آلریڈی ہوتے ہیں ہمارے پاس، نہیں، اسی کے ذریعے لرننگ آؤٹ کمز کو ترتیب دینا کہ ہم جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس میں سے بچے نے کیا کچھ گین کرنا ہے، پہلے ان کے لرننگ آؤٹ کمز کو ترتیب دینا، اس کے بعد انہی لرننگ آؤٹ کمز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انہی کے حصول کے لیے کلاس روم کی ایکٹیویٹیز بھی پلان کرنا کہ یہ لرننگ آؤٹ کمز ہیں ہمارے، ہم نے انہی کو حاصل کرنا ہے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس قسم کا کلاس روم کا ماحول دینا ہے اور کون سا ٹیچنگ میتھڈ دینا ہے۔ اس کے بعد ان لرننگ آؤٹ کمز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو اسیس کرنا کہ بچے نے جو کچھ ہم نے سکھایا وہ کس حد تک سیکھا۔ لیکن اس کی سٹیجز کیا ہوں گی، جو کہ جان بگز جو کہ اس سولو ٹیکسانومی کا بانی ہے، جس نے اس میتھڈ کو ڈیولپ کیا، اس کے اکارڈنگ سولو ٹیکسانومی کے جو سٹیجز ہیں وہ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ پری اسٹرکچر، سب سے پہلا پیپر میں یوں بھی سوال آیا ہوا ہوتا ہے کہ فرسٹ سٹیج آف سولو ٹیکسانومی پری اسیسمنٹ، پری اسٹرکچر۔ پری کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی، اسٹرکچر مین ڈھانچہ۔ پری اسٹرکچر میں آپ نے یہ آبزرو کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی سوال بچے کو جو بتا رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، کیا اسے آپ کا سوال بھی سمجھ آیا؟ کیا بچہ اس مائنڈ لیول کا ہے کہ اسے آپ کی بات بھی سمجھ آئی؟ مثال کے طور پہ آپ ایک ننھے منھے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا شیر ایک خونی درندہ ہے، بچے کو خونی درندے کے میننگ ہی نہیں پتا تو وہ کیا سمجھے گا؟ مطلب بچے کو سوال بھی سمجھ آیا، یا آپ پوچھتے ہیں کہ کیا شیر ایک خونی درندہ ہے؟
بچے کو پتہ ہی نہیں ہے خونی درندہ کیا ہوتا ہے، تو وہ کہاں تک آپ کے سوال کو سمجھے گا؟ اسے کہتے ہیں پری اسٹرکچر، یعنی کہ بچے کے مائنڈ لیول کو اس طرح سے آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ کیا اسے سمپل سادہ آسان بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، اور اگر اسے سوال بھی سمجھ نہیں آتا دین اس کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے اسے پڑھانے کے لیے۔ یہ دیکھیں میں نے یہاں شیئر بھی کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، یہ درجہ بندی سولو ٹیکسانومی کی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بنا دی ہے، اور یہاں ان کو ڈیفائن کر دیا ہے نیچے تاکہ آپ لوگوں کو ایزی لگے۔ پری اسٹرکچر سمپل پہلا، یعنی کہ جس میں ابتدائی ڈھانچہ ہوتا ہے آبزرو کرنے کا کہ بچے کو سوال بھی سمجھ آیا ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ اس درجے میں بچہ، ایک ایگزامپل دے دوں، ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا ننھا منا، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ گاڑی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ گاڑی کیا ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے یونی اسٹرکچر، یعنی کہ اگر کسی بھی بچے نے کسی چیز کے بارے میں جان لیا ہے تو صرف اسے ایک بات معلوم ہونا، جیسے آپ نے اسے بتایا کہ بیٹا شیر ایک خونی درندہ ہے، کیا، یا پوچھا کہ کیا شیر ایک خونی درندہ ہے، جی ہاں، اسے سمجھ آ گئی اور اس نے اس کا آنسر بھی کر دیا، لیکن بس اتنا سا وہ جان پایا، تو یہ کیا ہوگا؟ یونی اسٹرکچر، یعنی کہ یونی اسٹرکچر کا لیول کہ بچے کا مائنڈ لیول اس حد تک ہے کہ جو کچھ آپ نے بتایا اس نے صرف اتنا گین کیا، آگے وہ دماغ یوز نہیں کر سکتا۔ اور اگر پری اسٹرکچر میں بچے کو پتہ ہے کہ کار ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا کیا کام ہے، لیکن یونی اسٹرکچر میں اسے جا کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کار کیسے چلتی ہے، اسٹیئرنگ ہوتا ہے اس کا گول گول، اور اسی کے ذریعے چلتی ہے، پیٹرول ڈالا جاتا ہے، بس اسے اتنا پتہ ہے، یونی اسٹرکچر والا اس لیول کا بچہ۔ اس کے بعد ہے ملٹی اسٹرکچر، یعنی کہ زیادہ چیزیں جاننا، آپ کسی کی چیز کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، بچہ کسی چیز کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا بیٹا کیا شیر ایک خونی درندہ ہے، تو بچے نے سوچا جی ہاں شیر خونی درندہ ہے، خونی درندہ چیر پھاڑ کے انسانوں کو، دوسرے جانداروں کو کھا جاتا ہے اور وہ جنگل میں رہتا ہے، اور خونی درندے اتنے بہت ساری اقسام کے ہوتے ہیں، مطلب ایک چیز سے زیادہ کچھ ذہن میں اس کے آ جانا، اس مائنڈ لیول کا بچہ ہے۔ اس طرح ملٹی اسٹرکچر میں آپ اتنی حد تک بچے کو آبزرو کریں گے۔ اس کے بعد ہے ریلیشنل، یعنی کہ تعلق ہونا، تمام حاصل کردہ معلومات کا کیا بچہ کسی دوسری چیزوں سے تعلق قائم کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بچے کو کہا جاتا ہے کہ شیر ایک خونی درندہ ہے، ٹھیک ہے، بچے کو سمجھ آ گیا وہ جنگل میں رہتا ہے، خونی درندہ ہے، اس نے پکس بھی دیکھ لی، اس نے ویڈیوز بھی دیکھ لی، اس نے سب کچھ سیکھ لیا شیر کے بارے میں، اور وہ پھر شیر کو کمپیئر کرتا ہے باقی خونی درندوں کے ساتھ اور ان کی خصوصیات کے ساتھ، ان کی شکل و شباہت کے ساتھ۔ یا مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اسے گاڑی کے بارے میں پتہ چل گیا، گاڑی کیسے چلتی ہے، پیٹرول سے چلتی ہے، اس کے انجن ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سب کچھ مکمل معلومات کے بعد وہ کمپیئر کرتا ہے گاڑی کو ٹرک کے ساتھ کہ کیا کار جو ہوتی ہے وہ کم پیٹرول سے چلتی ہے، کار کا انجن اتنا ہوتا ہے تو ٹرک کا کتنا ہوتا ہے، یا ہیلی کاپٹر کے ساتھ کہ کار تو چلتی ہے، ہیلی کاپٹر اڑتا کیسے، ان کے سسٹم کو کمپیئر کرتا ہے۔ اتنی حد تک بچہ سوچتا ہے تو وہ ہوتا ہے ریلیشنل لیول۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایکسٹینڈیڈ ایبسٹریکٹ۔ ایکسٹینڈیڈ کویسچنز ہوتے ہیں، بی ایڈ میں اکثر پڑھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، ایکسٹینڈیڈ کویسچن، تفصیلی جوابات جن کے جواب خود سے اپنی زبانی اپنے الفاظ میں لکھے جاتے ہیں، خود سوچ سمجھ کے، کوئی بھی موضوع دے دیا جاتا ہے خود سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ اور ایکسٹینڈیڈ ایبسٹریکٹ میں کیا جاتا ہے، جب بچہ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے بعد اس سے ریلیٹڈ اسے دوسری چیزوں سے کمپیئر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ریلیشنل میں ہے کہ بچے نے دو گاڑیوں کو مثال کے طور پہ کمپیئر کر لیا، لیکن ایکسٹینڈڈ میں پھر وہ
हेलीकॉप्टर के सिस्टम को ऑब्ज़र्व करेगा कि हेलीकॉप्टर इस तरह उड़ता है, उसकी सड़कें भी नहीं होती, कैसे अंदाज़ा होता है कि साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है, वगैरह वगैरह। यहाँ तक इतना डीपली जब बच्चा सोचता है तो उसका माइंड लेवल क्या होगा, और उसके लिए ऐसे बच्चे के लिए क्या नेक्स्ट प्लान होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं प्री स्ट्रक्चर पे, यानी उन्हें सवाल ही समझ नहीं आता, ऐसे बच्चों के लिए क्या प्लान होना चाहिए। कुछ होते हैं यूनी स्ट्रक्चर, यानी सवाल समझ आ गया और थोड़ा सा आगे भी जहन काम करता है, ऐसे बच्चों के लिए क्या प्लान होना चाहिए। और मल्टी स्ट्रक्चरल बच्चे जो एक चीज़ को समझने के बाद उसके बारे में मुकम्मल मालूमात समझ जाते हैं, फ़ौरन आगे की सोच लेते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या प्लान होना चाहिए। कुछ होते हैं रिलेशनल लेवल पे चले जाते हैं, यानी कि एक चीज़ को समझने के बाद दूसरी चीज़ों से कंपेयर, उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ों से कंपेयर करने लग जाते हैं। ऐसे माइंड लेवल के बच्चों के लिए नेक्स्ट क्या प्लान होना चाहिए। और कुछ होते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्चे होते हैं, हाई लेवल की ज़हानत वाले होते हैं, हद दर्जा ज़हानत वाले बच्चे, मज़ीद एक्स्ट्रा सोचने वाले बच्चे, टीचर्स को हैरान कर देने वाले बच्चे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करने वाले, कॉम्प्लिकेशन में डाल देने वाले बच्चे, ऐसे ज़हीन बच्चों के लिए नेक्स्ट क्या प्लान होना चाहिए। अब आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा कि सोलो टैक्सानोमी क्या होता है। ये किसी भी ज़हानत, किसी भी बच्चे की ज़हानत और बच्चे ने क्या कुछ सीखा, आपने जो पढ़ाया उससे कितना % गेन किया, उस तमाम उसकी ज़हानत, उसकी लर्निंग आउटकम्स, उसने क्या क्या गेन किया और कितने फ़ीसद गेन किया, ये सब ऑब्ज़र्व करने के जो 5 तरीके होते हैं, जो 5 दर्जाबंदी के रूल्स होते हैं, इसे कहते हैं सोलो टैक्सानोमी। और इसे डेवलप किया था ऑस्ट्रेलिया के एक माहिर तालीम जॉन बिग्स ने, और इसे उसने डेवलप किया था 1982 में। आई होप इससे रिलेटेड अब जो भी सवाल होगा आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और आप आसानी से करेंगे, और जब आपका अच्छा हो जाएगा पेपर आप मुझे यकीनन दुआ देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।